हेलो बच्चों, देखो कितने सारे कलर है। इस सारे कलर लेके आज काउंटिंग सीखने वाले हैं। देखो 1 2 3 से 20 तक। तो चलो पहले कलर को सीख लेते हैं। यह है ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, पीच कलर, स्काई ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, वायलेट कलर, रेड कलर, लाइट ग्रीन कलर, येलो कलर। बच्चों पूरा वीडियो देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। 1 एप्पल, 2 banana, 2 yellow color, 3 4 5 6 7 is green color, 8 is yellow color, 9 is blue color, 10 11 guava, 12 is a red color, 13 14 is yellow color, 15 is blue color, 16 17 18 is a red color, 19 is a green color, 20 yellow color। फिर से वह देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बाय बाय किड्स।